हायनो हाय 12 टाकारजला कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिंगो खबजाक टाकारजला मण्डलनि चाइटुं मुंबाइ जम्पुइजला बक्रि हल कम्युनिटी हल नगो काइसा पान्दा संसजाखा युवा जमायत रैलीनि मुंगै रैली खालायजांमानि बिसिंथै अर सीपीएम बदलबो याकरै बीजेपी नि बानारमखा टोटल 7 families नि 27 voters सीपीएम याकरै बीजेपी बानारमखा तै साकबाय थां लामसुखा बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटारि बरम गनां बिपिन देबमानो खबै टाकरजलानि मंडल प्रेसिडेंट तै गुलागातिनि तै बीजेपी नि आदंरक अ पान्डाव मानजाखा यागलो ताम ककजार खानानै दि दंग टिभि नि मांप्लिव प्राय 7 फेमिली बा 7 परिवारनि 27 भोटार जोंनि टाकरजला मण्डलनि जे जोगदान सभाफोराव फायमाजे फायखा एबं बरक सीपीएम पार्टी याकरायनाय बीजेपी नि बाना रमखा बरनो खाबाय खुबाय लामसगो बर जतनो मोदीजीनि सिनि जे सामना हारै सिनि मुख्यमंत्री मानिक साहाजीनि सामना हारै बरक बीजेपी सरकारनो हामजगै बीजेपी जे बरकनि एकमात्र विकल्प पार्टी अपना बरक वानसगै बरकनि खाबाय खुबायनो बीजेपी ना हामजगै बरक बीजेपी जयनिं खायका एबं आगामी दिनावबो जे बीजेपी ओ टाकरजला मंडल सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य जेभाबे बीजेपी जयनिं खाय दङ जतनो माने सारा त्रिपुरा राज्य बीजेपी मयङै थानाय एबं आंनि বিশ্বাস आगामी 1-2 मासनि बिसिङाव जत मंडलनो बीजेपी एमन भाबे जयनिं खायनाय कारण सिनि किछु संगठन पूर्वनि आइन कानून दङ बागैनाय जों जयनिं सभाराव सेभाबे खायमायाव दं माने काबु आस्ते आस्ते सिनि आबो जे पार्टीनि निर्वाचन पाइरक सिनि आस्ते आस्ते सभाबो जों हेकनो जों तुबै दङ एबं जागाय जागायाव गोबां हाथायाव जे যোগদান सभा हेकबा বিভিন্ন কোনো না কোনো কার্যক্রম হইতো भारतीय जनता पार्टी आरो सीपीएम नङि एमन भाबे जयनिं हइतो কিছুদিন আগে নুখানা খুমলঙ্গ চিনি কাছে মুখ্যমন্ত্রীनि যে জনসভাও ও জায়গাও सीपीएम पार्टी राज्य कमिटिनि सदस्य এবং তেই বরনে কৃষক তামজনে কাছা মঞ্চনি বা আমতি হাই কাছা ইউনিয়ननि राज्य कमिटिनि बखरसा दायित्वबान आमति हाइटिनि लिडार बरक जयनिं खायतो सीपीएम नङ कारण बरक वानसुका एकमात्र बीजेपी नो जे आगामी दिनाव जनगणनि बागै सामगाय थानाय पाब्लिक नो डेभलपमेन्ट अ त्रिपुरा राज्यनो जुदि डेभलपमेन्ट खायमानाय मतन गाय एकमात्र बीजेपी सरकार बाबायखायनो जों बरनो तेबो नोंनि माध्यमे आं मेसेज होनाय যারা सीपीएम खायतोनाय स्पेशली যারা सिनि त्रिपुरा सारक जीएमपी रखनि खायतोनाय बन आं मेसेज होना मुसुङो नरक जागा दंगैननि समय नष्ट खाया करे एलाकारनो उन्नयन बाहायखाय खायमानाय नरक आबनो मानसुगैसे मोदीजी लगे फागो बाहायके दीर्घ 25टा बছর सीपीएम नि आमालो कोनो किछु उन्नयन खायमालिया त्रिपुरा सरकनि एलाकारनो ताव बीजेपी सरकार कोनो किछु आन्दोलन सारा जेबाबे उन्नयन हइतङ आगामी दिनाव सिनि दृढ़ विश्वास नरक फायगाकाय नरन एलाका टेबो डेभलपमेन्ट टेबो उन्नति हंनाय नरक फायबो सिनि सरकार नरन जागा थि डेभलपमेन्ट खायतङ तो आनि विश्वास जे नरक फायगाका टेबो डाबल इंजिनि सरकार तमाबा नरन एलाका टेबो 100% डेभलपमेन्ट हंनाय बीजेपी जे जॉइन दिसे আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদী মানিক সাহার উন্নয়নমুখী কাজকর্ম দেখে এই টাকরজলা মণ্ডলের দীর্ঘদিনের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকর্তা তারা কর্মী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে 7 পরিবারের মোট 27 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। আগামী দিনে আপনারা কি বার্তা থাকবেন? আমাদের একটাই বার্তা, এই টাকরজলার প্রত্যেকটা পরিবার গরিব মানুষ যারা আছেন তাদের সেবা ভারতীয় জনতা পার্টি যাতে কাজ করতে পারি, সমস্ত সুযোগ সুবিধা এই বছর আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর 100তম জন্মবর্ষ চলছে। তো 100তম জন্মবর্ষে আমরা 1 বছরব্যাপী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আমাদের জনকল্যাণমুখী যে কাজকর্মগুলি আছে একদম জনধন অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন এসসি সার্টিফিকেট, এসটি সার্টিফিকেট, বিভিন্ন পরিবারের যা যা সুবিধা অসুবিধা সমস্ত কিছু আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশের স্বার্থে এই প্রতিটা বিধানসভা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন হলেই এবং ভারতবর্ষের সব রাজ্যে উন্নয়ন হলেই ভারতবর্ষের
উন্নয়ন হবে। সেই হিসেবে আমরা এই বছর সারা বছরব্যাপী সংগঠন বিস্তারে এবং সেবামূলক কাজ করব। কাহাম ত্রিপুরা কায়সা ত্রিপুরা গঠনে আমরা একযুগে সবাই কাজ করব। ঠিক আছে।